नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमाम तहसीन ट्रस्ट टीवी की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबरें। नाज़रीन, मैं ट्रस्ट टीवी की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मैं सैयद नूरुद्दीन अनवर। आज हमारे बीच आली जनाब अलहाज अमीरुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप इंग्लिश में ही नहीं, उर्दू में और तेलुगु में भी अपनी महारत रखते हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम उर्दू को आगे बढ़ा सकते हैं। जनाब अमीरुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि हमको उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी तौर पे हमें क्या करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू की तरक्की के लिए हमको एक कैंपेन चलानी होगी कि वालिदैन के जहन में जो बात बैठी हुई है कि बच्चा बचपने से इंग्लिश सीखेगा तो इंग्लिश में महारत हासिल होगी उसे। ये वहम है, ये वहम को दूर करना है। आलमी जो स्कॉलर्स हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी बात होती है, जो दुनिया जिसको मानती है, वो इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि जो बच्चा बचपने में मदर टंग में, मादरी ज़बान में जो समझेगा, किसी ज़बान में नहीं समझ सकता। तो पहले उसे मादरी ज़बान, चाहे वो कुछ भी हो, रीजनल लैंग्वेज, मादरी ज़बान में 10 तक पढ़ना उससे ज़रूरी है। जब 10 तक उर्दू में पढ़ेगा लड़का, अपनी मादरी ज़बान मेरी उर्दू है, मैं उर्दू 10 तक पढ़ूंगा, तो ये बैरूनी ज़बान इंग्लिश सीखने में सहूलत होगी। तो आप अब इस ताल्लुक़ से हमारे माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या रिसाला देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है कि वहम को दूर करना है, इल्यूजन। तो वहम ये है कि वे केजी से अगर से इंग्लिश में पढ़ते चले जाएंगा तो वो महारत, कोई महारत नहीं है। प्रैक्टिकल में जाके देखो आप, कोई घर ऐसा नहीं है हमारे पास कि जो घर से इंग्लिश मीडियम का बच्चा ना हो। डिग्री करके निकल गए, उसके बाद में ना वो इंग्लिश के हैं ना तो उर्दू के हैं, किसी चीज़ के नहीं। 92% ग्रेजुएट तो काम के काबिल नहीं है। ये हिंदू का रिपोर्ट है। ये ना नॉलेज है उनको सब्जेक्ट का, क्योंकि ज़बान में कमज़ोर रहने से सब्जेक्ट में भी, मज़ामीन में भी कमज़ोर है वो। अच्छा, आज पहले उर्दू मीडियम स्कूल बहुत हुआ करते थे, आज उर्दू मीडियम स्कूल ख़त्म हो रहे हैं, नज़र नहीं आते। तो क्या इसमें हुकूमत को भी चाहिए कि उर्दू मदारिस को मजबूती दे? हाँ, इसमें 2 रीज़न है जो मदारिस जो बंद हो रहे हैं इसलिए भी कि बच्चे एडमिशन नहीं दिला रहे हैं वालिदैन बच्चों को। एक तो हुकूमत का भी इसमें दखल है, क्योंकि उसमें टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। टीचर्स है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो बिल्डिंग सही नहीं है, और बिल्डिंग सही है तो कोई देखने वाला नहीं है। टीचर जब चाहे जब आ जा रहे हैं, पढ़ाए नहीं पढ़ाए चले जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो उसके कई फैक्टर्स है, उसमें आके वालिदैन वो उर्दू से हटा के अपने इंग्लिश मीडियम में डाल दे रहे हैं। और उसमें जो अहम फैक्टर है, सारे फैक्टर्स में बस यही है, इल्यूजन, वहम जो है कि बच्चा स्टार्टिंग से इंग्लिश में पढ़ेगा तो बड़ा होकर वो इंग्लिश दां बनेगा, वो उसके लिए सहूलत होगी। ये जहन से निकालना है पहली चीज़। ये हम लोगों का काम है, एजुकेशनिस्ट का। आम आदमी ये नहीं समझ सकता इस चीज़ को। क्या आज इतने लोग बेरोज़गार हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े लिटरेचर से जो बेरोज़गार हैं, क्या अगर उर्दू मीडियम स्कूल्स अगर क़ायम कर देंगे, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल क़ायम करो, आप हमें तेलुगु मीडियम स्कूल्स भी क़ायम करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी क़ायम करना चाहिए। क्या हुकूमत ऐसे स्कूल्स क़ायम करने से कुछ पढ़े लिखे लोगों को, प्रोफेसर्स को नौकरी भी मिल सकती है? तो आप हुकूमत से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये उर्दू हम उसके म्यार को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। उर्दू का मतलब ये नहीं है कि, चाहे उर्दू का मतलब ये है कि मादरी ज़बान, चाहे वो तेलुगु हो, उर्दू हो, हिंदी हो, लड़का अपनी मादरी ज़बान में 10 तक पढ़ें, बस उसके आगे नहीं। हम उसके म्यार को घटा रहे भी नहीं, बढ़ा रहे भी नहीं। किसी चीज़ को, आम इंसान का उसकी सिफत क्या है, जो चीज़ को चाहता तो उसके म्यार को बढ़ा देता। तो हम उसके म्यार को बढ़ाना नहीं चाह रहे, ना घटाना भी नहीं चाह रहे। हम मादरी ज़बान का जो म्यार है वो 10 तक है, वो 10 तक पढ़े, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम पढ़े। नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे, क्या ऐसे मदारिस खोलने से, और जैसे उर्दू मीडियम है या तेलुगु मीडियम है, ये मदारिस खोलने से, स्कूल्स खोलने से, क्या टीचर्स जो बेरोज़गार है, क्या उनको भी फ़ायदा पहुंच सकता है ना इसका? तो इसके लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए ना।
نہیں وہ تو ہوگا فائدہ، کیونکہ جو اردو پڑھ کے بیٹھے ہوئے ان کو روزگار ملے گا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بیٹھے ہیں ان کو بھی کام مل جائے گا، اور بچے جو ہے وہ اردو بھی سیکھیں گے اور انگلش میں بھی مہارت حاصل کریں گے۔ وہ آج پریکٹیکل میں جا کے دیکھو، سروے کر کے، یہ بڑی یعنی افسوس کی بات ہے کہ وہ بچہ نہ اردو کا ہے نہ انگلش کا ہے، اور حقیقت یہ ہے، اب آپ جا کے اگر سے اس میں کوئی وہ ہو رہا تو آپ جا کے دیکھ سکتے وہاں پر، اردو میں آپ ایک جملہ بولو اس کا ترجمہ نہیں کر سک رہے ہو۔ اچھا، کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کمیونیکیشن؟ کوئی گھر ایسا ہے جس گھر میں انگلش میڈیم کا بچہ نہیں ہے؟ انگلش اسکول میں جو بیچاری جو آیا کام کر رہی ہے، اس کے بچے اسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے بھی انگلش حاصل کریں۔ ڈگری نکالنے کے بعد ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک جملہ اردو میں کہو، آپ اس کو، میں جاتا ہوں اس کا ترجمہ صحیح نہیں کر سک رہے انگلش کے اندر۔ بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، بے شک آپ صحیح۔ جیسے ابھی ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے والی ہے انشاءاللہ، جس میں اردو کے اوپر بات ہوگی، عالمی اردو کانفرنس، جو کوششاں ہیں کہ اللہ چاہا تو یہ کامیاب ہو جائے۔ تو آپ اگر ایسی کانفرنس ہوگی تو آپ اپنا کنٹریبیوشن اس میں دیں گے؟ نہیں، یقیناً دیں گے، کیوں نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے 2 + 2 4 جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آسانی سے ہم سمجھا دیں گے کہ ایسا نہیں کہ اردو کی ترقی کے لیے ہم بچوں کے فیوچر کو ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، مقصد تو انگلش ہے۔ آج عالم جتنے بھی تعلیمات ہیں سب انگلش میں ہے، انگلش میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مادری زبان کا جاننا ضروری ہے، اس لیے 10 تک پڑھانا، اس لیے پڑھانا نہیں ہے کہ اردو کو زندہ کرنے کے لیے ہم بچوں کا فیوچر خراب کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے والدین۔ پہلے بھی تعلیم ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے پنڈت جو اردو پڑھا کرتے تھے، کیا وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے؟ کیا انگلش ہی تعلیم ہے؟ نہیں، انگلش کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اب یہ اردو اگر سے حاصل کریں گے آپ 10th کے بعد میں، ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں، اگر سے آپ ڈگری پڑھا دیں گے تو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ لو آپ لوگ، لیکن ہم اردو لٹریچر بھی تو ہے نا 10 تک، اب ہم جو زور دے رہے ہیں وہ صرف 10 تک ہی دے رہے ہیں، میں پہلے بتایا آپ کو، ہم اس کے معیار کو بڑھانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، گھٹانا بھی نہیں چاہ رہے، یہ خاص بات ہے، یہ اس بات پہ غور کرنے کی بات ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اگر سے آپ ڈگری PhD کرا دیں گے تو محدود ہو جائیں گے، پھر وہ نہیں، کیوں محدود ہو جائیں گے؟ جیسے انگلش آج دنیا ساری چل رہی ہے انگلش کے اوپر، تو ہم کو ہماری زبان، جیسے چائنا چلے جائیں آپ، وہاں پہ انگلش کے اوپر اتنا کنسنٹریٹ نہیں کیا جاتا، اتنا توجہ نہیں دی جاتی ہے، تو ان کی اپنی لینگویج کے اوپر۔ ویسے ہی ہماری زبانوں پہ الحمدللہ ہندوستان میں کئی زبانیں بولی جاتی، ہم کسی زبان کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، لیکن بعض زبانیں بہت بولی جاتی، ہر اسٹیٹ میں اپنی زبان بولی جاتی۔ جیسے KCR صاحب جب حکومت میں آئے تھے، تلنگانہ حکومت بنی تھی، تو اردو کو دوسرا درجہ دیے تھے، یہ کہا گیا تھا کہ اردو دوسری زبان ہے، تلنگانہ کی دوسری زبان ہے۔ آپ یہ بتائیں کہاں پر جو گورنمنٹ کے فارمز ہیں، حکومتی فارمز جو ملتے ہیں، جیسے ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں یا بس اسٹینڈ پہ چلے جائیں یا کوئی حکومتی ادارے میں چلے جائیں، وہاں